Nata sa atong main event, midaog sa game 1 ang Team Dumanhog. Okay na ito ang bakbakan diri ha, ang atong major sponsor sa atong pasalamatan. Mao sila si Clark and Andy Van Milinsion family. Mao ni atong major sponsors diri sa ato ang bakbakan diri sa Upper Cambanay, Danau City. Lah, serbisyo ko po para ono agay Jobert. Tok mo di sa dam, overhead. Sa di bata may laban counter, yayay ang Team Cebu City. Side out. Okay na itong bakbakan na best of 3 ni. O kinsay makadaog og duha maunay mo champion. Nakadaog nakausa ang Team Dumanog. Kung makadaog ang Team Dumanog ani, champion na sila. Agay, score 1-0 na. 1-0. Oh, special thanks day nila ni Ruli Rasbil Lapinid, Andres Tapia, Tami Manso, Ninyo, CGM Builders, Chris Bayon, o mga barangay officials diri sa Upper Cambanay. O happy birthday ni Rex Milinson, ang akong kadungan akong birthday ha. O sa mga ni-greet na ko sa akong birthday, daghan kayong salamat ninyo from the bottom of my heart, from El Mayor. Okay, servisyo Nonel. Kene servisyo Nonel. Score 3-0. 3 against nothing. Shout out Sir Jonathan Arquion, Boss Edgar Rivera, shout out Bulabog Bay, shout out Charlie Milan, shout out Eric Lasarte, shout out Ray Amorcilio, si Kuan organizer diri, Ayan Alcover og si Jim Will Paring, mao ni atong organizer diri ha. Atong pasalamatan undernet the old oak tree ang tira ni Nonel. Mao na atong mga organizer, atong pasalamatan Ayan Alcover, Jim Will Paring. Okay na servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas para ono. Ay kuha pagikamang gid bumbahan dito pikas kanto. Asaw lang gyapon ay. Grabe oy. Ninduta pagkadipinsa sa Team Dumanog oy. Side out. 3-0. 3-0. Facebook Roy Montijo sa Facebook, El Mayor sa YouTube, El Mayor TV Vlog sa YouTube, Facebook Roy Montijo. Naaras loyo boss, naaras loyo. Okay, back to the ball game. Servisyo Batang May Laban, Bebe Orle. Ay glamba. Ilawom tunnel may agi di madawat. Shout out Konsehal Silso Gabunada, Don Titing og ni Konsehal Bayik diha sa Cordoba, shout out Ricky Bag sa Kugon Cordoba, shout out og ni GP Rakal Aguilaras ni Kulapo, gisagang lagi ano lang ni Janlep. Tara kirak-raka na ni ay tokpon mga kaibigan. Chardy, shout out di ay. Salamat kay Chardy sa imong pag-rate og convert diha. 4-1. Okay, servisyo sa nang forever Lobo. 4-1 na. Kini para dos. Good item. 2-4 na, 2-4. 4-2 ang score. Shout out din nila ni Rigid Mika Rosal diha sa Bagal nga og ni Boss Buldan Kape. Aguilaras ni Jobert oy. Grabe sakit sagang pa. Kini girak-rakan Nonil mitubag skula po ay kan nang tiraha. Ngilngig pas babuing daot way makakuha to. Servisyo Sadam. Ay Batang Malaban. Kulapo may pusing, may pabuto. Kamang-kamang na nanikop nagpiyo si Janlep. Agay tokbod. Lubuha. Sus na counteran pang Nonil. 4-3 4-3. Wala. Tumagos ang tira ni Nonil. Butas ang Team Cebu City. Inso Rebilla Canoy, shout out. Jongjong Clark, Jason Bambo, Boss Layar ni Boss Richard, Victor Salazar, shout out. La. Ay ito ra. Jason, shout out. La. Solbong ng drone. Ay gipika ni Bibi Orle. La. Wana. Hinay pa. Kini fire in the hole.
Over na bakod. Side out. 5-3. 5-3 na, 5-3 in favor of Team Dumanog. 2-point lead. Kini para sa serbisyo na Team Lefter. Agay nadughan si Idol Jobert. Final! Sus, grabe. Ay! Sus! Bomb is coming. Bungkag diri ang Team Cebu City. Size 3. Change court ah. Oh, this game is brought to you by Maricel Antony, Chicharon and Minimart. Located at Abugon, Sibunga. O ang Emil Banporin. Emil Banporin, call 0995-243-5411. If you are in need of a van for City Tour, Highland Tour, o for wedding, o customized trips, o na, kontakan ninyo ang Emil Banporin. Okay na, servisyo Janlip, mirali na. Agay Janlip, bipusing. Agay Pictos, kamang-kamang ng kontra. Kuha pang Nunil. Gitrapo ni Biborle. Allah kadiha. Out ball. Side out. City 3 sa top score. City 3 sa City 3 in favor of Team Dumanog. 4-point lead being enjoyed by Team Dumanog. Ay Lobo gihatag ni Team Lefter. Gilatos ni Agi Kapkap Nunil. Awalas Kulapo gabais-bais na dito subirin murag wakwak. Side out, side out. Marvin Pitugo padayog dog shoutout. Jimboy ni Baska volleyballista. Ay shoutout. Again, Bibi Orlia! Kulapo, girak-rak bangga dito si Bilyan. Grabe ang balahan ni batang may laban. Sukarap si Kulapo, gustirang nao. Igong kilid. Grabe bangga sa sibilyan. 8-3. Grabe Susan Roses Amalia Puentes. Pambali gusok to. Ininda ni Kulapo. Susan Roses. 8-3 kini para Noybe. Servisyo the pride of Dumanog Donel Amak na. Sakita. Ay final. Ay gilambahan ni Nunel, saud pa. Gibalikan. Gipon na Nunel, gisaktora. Katoray na ingnan. Saktora ni Sadam Forever. 8-3 ang score, 8-3. Katoray na ingnan ang patay ni Nunel. Na saud ni Sadam. Side out Bula sa Team Cebu City kini serbisyo Mr. Explosive. Agay Lobo gihatag. Out ball. 8-4. 8-4 tinunga ang atong score guys. 8-4 84 tanan. Kini serbisyo Jobert para 5. Agay Kulapo mi pusing Lobo. Ala para ni Ayay. Wa kapurma ang Team Dumanog, gidakdakan dayon ni Mr. Explosive Jobert Barsinas. Grabe. Wa pa kapurma wana. Gibukbuk na. Okay na serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Sarapa. Gisikop ni Nunil. Ala, Nunil wa magpadaog mi pabuto. Agay padpad na. Agi kabgab ni Dilpin. Kamang Dilpin. Ala tuara. Mi pusing na Jobert agay Nunil. Ukabangkas pa diri. 8-6. Dalido ba Team Dumanog is being cut down to 2 points. 2 points na lang. Ginahinag tipak sa Team Cebu City. Kini para City. Jobert, Bibi Orly, Lobo. Gilaras ni Kulapo. Janlip, Lamba again. Iyay, tuara. Sukamo na si Kulapo. Kuha pa ni Bibi Orly dire. Agay, lamiya pagkaligwat ni Kulapo. Sus, di makaon makahilo mga kaibigan. 8 City. Lakan ni. Kuyawa na ni. Kulbahinam na kayo. 8 City na. Hinahinay ng kamang. Ala kadiya, aksyon na gobertik ha. Kini para Iguales. 8. Ay, tuara, tok mo ni Sadam. Goodbye na, wapa. Sahod pa. Kuha pa Bibi Orly, Lobo. Gipika ni Jobert. Agay, timbre ni Nunil. Hala, nagtinimbre na. Ayay, diri pikas. Bitay na Janlip. Ala, girakrakan. Out, ang tira ni Idol Jobert. Grabe, awas yun, gamay kayo. Grabe, as duwa diri,
Servicio ni Beverly para 9. Oh, sisiga sa relawa team mo ba? Oh, shout out ni Yoyo Emiliano Borborquiano. Ang tagiya sa Emil Banpurit. Ay, Tokmod, goodbye Philippines! I go to ball! Si Janlet Impasta ng utang. out ni Isboy. Patay hasta ng ukok. Out Tyson. 9-7. Noy City. Bisite. Kende, agay gipukot paano, oy. My goodness, Bibi Orle. Ngano gipukot nimo, crucial kayo ang serbisyo ni Bibi Orle. O bola sa Team Cebu City. Servicio sa Dam. Okay, serbisyo sa Dam Forever na game breaker. Agay, lobo gihatag ni Bibi Orle. Gipikan Jobert, agay! Grabe, gikalitan, oy. Kurata sa team, dumanog atong tiraha. Kalitan naghatag dool. Sintro pag yun. Para igualis. Babay na. Kini para igualis. Allah kaniya. Ayay mo pirma na. Gibahuga ni Bibi Orle. Tuara padpad na. Gi Osman Sintro. Sound lang yapon no. Abdi ka mudag panakob. Ayay. Kulapo. Bangga na dito sa mga kapapad dito, mga sibilyan. Banggas Kulapo sibilyan. Grabe, oy. Gilatos-latos maayo ang Team Cebu City sa Team Dumanog eh. Walang awa. 8-9. 8-9. Osaray Labawa, 1 point lead na sa Team Dumanog. Serve Janlit. O, servisyo na Team Lefter. Para Jess, tapos Sakita. Agay, fire in the hole. Grabe fire in the hole. Kuha pa. Ayay, gipikan rin pikas. Sound pa. Ayay, giliwag din sa dam. Grabe oy. Good item. Grabe oy. Sus, ang mga pleasing. Grabe Wala. Alasal. Bola sa Team Cebu City bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Serve Kulapo. Servisyo para Iguales. Nonel Tuara. Kulapo. Alam ikalit ang katagak tungod ang bula oy. Why nakasound buslot ang mga nigo sa Team Dumanog. Iguales 9 na mga kaibigan ng atong game to. Para baos ang Team Cebu City ani. Kulapo. Kini para Jis. Ala sahod pa, sagang pa. Parang drone. Gipon ani Bibi Orle. Ala tuara, lobo pa rin. Gipi ka ni Bibi Orle. Gilaras ni Kulapo gitubag ni Bibi Orle. Wana, nagbinumbahay na. Wana, nag-uwa ng mga bomba. Hapa na mo. Hapa na mo kay gibinumbahay na. Grabe kana gidinekdakan sa tug giliwag ni Jobert. Tangiga Jobert Action pamusil Jobert oy. Grabe tira oy. Sus, grabe mga bay. Sus. Ma-imagine mo tong tira oy. Dinim sus grabe hagid. Di gyud makaon, makahilo. Grabe ang idol Jobert 0-9 na, Jis 9 na. Wana milabaw na ang Team Cebu City kini para 11. Orle. Nalobo. Out ball. 11 na. 11-9 na, 11-9. Mao ni bakbaka na sa Class A. You can get nothing but the best. Mao na guys. Unsa kanindot atong duwa. Ngilngi kay mga performance atong mga players. Ara daw sa dito sa Kulapo para balos para 1-1 sa nay. Para desisyon. They are called the Class A. Kulapo. Mao na yung pinakangilngig diri sa Team Cebu City Agay! Tuara, kamang na. Kini finishing. Ay, goodbye na. Pidaw ang Team Cebu City. Balos. 1-1 na atong standing. Watch out mo sa atong decision game 3 guys. Kaya na atong decision game 3.